Hello guys, good evening. My name is Tania, your English teacher, and this is the topic that we are going to learn today. It's about professions, and you need to pay attention to all my explanation because according with my explanation you are going to do different activities. The first activity is get new vocabulary. In this case it's about profession, as I told you. First we have to get the new vocabulary, okay, to do different practice pronunciation. First you have accountant, contador o contadora. Security guard, the person that take care of different places or in different for different people. Yes, take care. Cuida de personas y de lugares, un guardia de seguridad. A cook. In this case, the cook is the person that cook different type of dishes, typical dishes in a restaurant or could be in cruceros, en cruceros en diferentes lugares, un cocinero. ¿Listo? We have a maid, the person that organize different places, como una ama de llaves, una señora o una persona que se encarga de limpiar, clean different places, de limpiar diferentes lugares. We have construction labor. The construction labor is the person that build different type of buildings or different type of construction. ¿Sí? La persona que construye o arregla diferentes tipos de lugares y de edificios también. The carpenter, the person that works with doing different types of works made in wood, with woods. Entonces es la persona encargada de crear diferentes instrumentos o objetos hechos de madera. The lawyer, the person that defends you in the area of laws or rights. La persona que defiende a los ciudadanos en diferentes situaciones de leyes o pues problemas legales. ¿Listo? Electrician. Electrician is the person that is has different type of works related with electricity. Es la persona encargada con diferentes en el área de la electricidad. The bartender, pues un bartender, ese sí como tal no tiene una traducción al español. Una persona que hace diferentes cocktails or different alcoholic drinks. We have a firefighter, ¿sí? Bomberos o bomberas. Policeman, policía. Waiter, in this case es el hombre that attend you in a restaurant. Es una persona encargada, un hombre en este caso, que atiende pues las solicitudes o orders of clients, de los clientes. ¿Listo? Waitress is the woman that attends the orders of her clients. ¿Sí? Es la persona, la mujer encargada de atender las órdenes de los clientes. Secretary, la secretaria, that order different type of important documents. Una persona encargada de organizar diferentes papeles importantes in a company or in a place, en una compañía o en un lugar. Hairdresser, peluquera o peluquero. The janitor is the person that cleans different type of places and is clean the bathroom or different type of important places in a company or in a school, in different places. ¿Listo? Es la persona encargada pues de arreglar los baños y organizar diferentes espacios en un lugar, puede ser una escuela. ¿Listo? The cashier is the person that receive or get all the money, could be in a supermarket. ¿Sí? Es la persona que recoge el dinero, puede ser en un supermercado, el cajero, la cajera. Mechanic, no se dice mechanic, no, mechanic.
Mechanic is the person that fixes different type of mechanic tools, or in the case of cars, bueno, la persona encargada de arreglar pues partes mecánicas, o pues mayormente pues arreglar carros. ¿Listo? The nurse, person that take after of you, yes, with your health, la persona encargada de pues, acompañarte en este proceso médico, cuidar de la salud de las personas. A teacher is me, teacher, that is that the function of the teacher, of course, teach his or her students to learn different type of topics. ¿Sí? La persona encargada de pues enseñar diferentes temas. Engineer, most of you, if I know, I'm not sure, but most of you have this career, esta carrera, or are you studying to get this career, ¿sí? Para obtener esta carrera. Muchos de ustedes están estudiando para eso, engineer. Now, that I finished this explanation, you can pass to the next video to get the vocabulary, the grammar, sorry. Now, are you are getting the new vocabulary. Next, you are going to get the grammar to understand and to complete this unit 4. Y ahora van a ser capaces pues ya con el vocabulario de pasar a la siguiente, que es para adquirir la gramática, con la cual pues van a completar las diferentes actividades del libro y van a presentar el siguiente trabajo. ¿Listo? Entonces pues espero que haya sido claro. Igual si tienen alguna inquietud me escriben al WhatsApp, estaré pendiente.